₹2 देवाले इलेक्शन नाल पेट्रोल कोण ठेवता आता वाटले Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आज एक सामकी शुभ समाचार आयला की पेट्रोल ₹2 देवला फक्त ते 2 वर्सांनी देवला पेट्रोलचे देवला 2 वर्सांनी कित्याक देवला ते लोकांक कळना कारण इलेक्शन पावले फक्त फाल्यां फुडल्या म्हयन्याक इलेक्शन आसा एमपीचे त्या खातीर देवला तर दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी दिस इज अ हिपोक्रेसी हे जे राजकारणी आमकां समजता मूर्ख समजता आनी आमी मूर्ख आसाय बी कारण आमी जनता ह्या ₹2 खातीर फाल्यां वोट मारतले कारण कितें पेट्रोल देवला लोकांक खबर आसना की पेट्रोल चडटा कशें तें आतां फाल्यां पेट्रोल 5 ते 10 रुपयान वाडटलें तशें इलेक्शन सोंपलें तशें पेट्रोल वाडटलें गॅसूय देवला म्हणून आयकलां 100 पैकी तरी तर ही जे हांकां म्हारगाय जी आसा ती खंयच्याच राजकारणी 40 आमदारांक लागना कारण तांकां सगळें सबसिडायज आहा हातून गेले विधानसभेत तांकां थंय सबसिडायज फूड आहा च्या म्हूण जेवण म्हूण नुस्तें म्हूण तांकां सगळें सबसिडायज रेटीन मेळटा तांकां पेट्रोल फुकट मेळटा तांकां लायट फुकट तांकां टेलिफोन फुकट तांकां गाडयो फुकट तांकां सगळें फुकट आहा मरता कोण हांगा तर आमी जनता मरता म्हाका सांगात की जे डेली वेजीस कामगार आसा तांचो पगार वाडला कितलो आज पर्यंत तुम्ही आज म्हारगाय वाडयत रावले एक सायडीन पण पगार अजून कोणाचोच वाडना हांवें तरी आयकूना की बाबा डेली वेजीस कामगाराचो आज पर्यंत पगार वाडला पगार वाडटा फक्त आमदाराचो तो बी 50% एवरी इयर ते आपले पगार जो आसा सॅलरी म्हाका एका आमदाराचे म्हाका 1.5 लाखा वयर कितें आसा सॅलरी पूण ते करता कितें हांव नको थंय वचून जनते खातीर तुमी कितें करता तें सांगचें आमच्या आयडिया हॉस्पिटलान 11 म्हयने जाल्यार दोतोर ना पूण कोणाक पडला तें म्हाका सांगचें कावन्सिलर पगार घेता पंच पगार घेता सरपंच पगार घेता झेडपी पगार घेता पण कोण आवाज उठयता तो फोंड्या म्हाका दाखोवचो एकटो विराज सप्रे आसा तोच आवाज उठयता आनी हांव उठयत रावतलो कारण ही जनता म्हाका सुदारलेली जाय आशिल्ली जनतान मत कशें मारचें कोणा लागून मारचें जनतेन ठरोवपाक जाय आशिल्लें म्हारगाय वाडटा आनी इलेक्शनान मागीर देंवता हाजेर तुमी म्हाका हांव तुमचे पांय पडटा चिता आनी वोट मारा कारण हे आमकां मूर्ख समजता तांकां एक दीस तरी हांगच्यान काडून उडोवपाक जाय अशी म्हाजी मागणी आहा